Jadi kemana tadi leh? Kayak mana tadi leh? Hah? Wah, tidak masuk nih, tidak nih. Udah masuk ya. Masuk, tidak masuk. Ah, awak ABG dikasih. Mancing di situ lah ya. Hah? Di situ mancing, di situ. Boleh. Di situ mancing di situ. Inilah namanya ikan lontok. Tulang, macam mana tulang ikan lontok nih nah. Jadilah strike perdana guys. Perdana langsung kalah yang Vigo nih.